Kitab Faraid. Bab firman Allah, Allah tetapkan untuk laki-laki 2 bagian daripada perempuan. صحيح البخاري 6228. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما مشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. Sahih Bukhari 6228 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al-Munkadir. Ia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, aku pernah sakit, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki. Keduanya mendatangiku ketika aku sedang pingsan, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwudu, dan sisa wudunya beliau guyurkan kepadaku sehingga aku siuman, sadar. Maka aku bertanya, bagaimana yang harus aku lakukan terhadap hartaku, bagaimana yang harus aku putuskan terhadap hartaku? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun hingga turun ayat waris. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab pengajaran faraid. صحيح البخاري 6229. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن الطاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Sahih Bukhari 6229 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka sebab prasangka adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kami tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah. صحيح البخاري 6230. حدثنا الحله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر والله لا دع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. حدثنا إسماعيل بن أبان أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. Sahih Bukhari 6230
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwasannya Fatimah dan Abbas alaihimassalam mendatangi Abu Bakar untuk memperoleh warisan keduanya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu keduanya meminta tanah bagiannya di Fadak dan bagiannya di Khoibar. Maka Abu Bakar menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwarisi dan semua yang kami tinggalkan adalah sedekah, dan hanya saja keluarga Muhammad dari harta ini. Lanjut Abu Bakar, demi Allah, tidaklah aku tinggalkan sebuah urusan yang kulihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, selain aku juga melaksanakan seperti yang dilaksanakannya. Kata Urwah, semenjak itu Fatimah terus menjauhi Abu Bakar dan tidak pernah mengajaknya bicara hingga ia menjemput ajalnya. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Aban telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Yunus dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwarisi dan harta yang kami tinggalkan sebagai sedekah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kami tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah. صحيح البخاري 6231. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي من حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد قال نعم فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم قال عباس يا أمير المؤمنين أقض بيني وبين هذا قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال الرهط قد قال ذلك فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال عز وجل ما أفاء له على رسوله إلى قوله قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قال نعم فتوفى له نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفى له أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع
جأتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شأت ما دفعتها إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فأدفعاها إلي فأنا أكفيكماها. Sahih Bukhari 6231 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Malik bin Aus bin Al-Hadatsan dan Muhammad bin Jubair bin Mut'im menyebutkan kepadaku di antara haditsnya, maka aku berangkat hingga menemuinya dan bertanya kepadanya, dia menjawab, aku berangkat hingga aku menemui Umar. Umar lantas ditemui oleh pengawal rumahnya dan mengucapkan selamat datang, kemudian ia bertanya, apakah Anda berkenan memberi izin untuk Uthman, Abdurrahman, Zubair, dan Sadari? Tentu jawabnya. Penjaga itu pun mengizinkan mereka, kemudian dia bertanya lagi, apakah Anda memberi izin kepada Ali dan Abbasiyah? Jawab Umar. Abbas kemudian berkata, wahai Amirul Mukminin, putuskanlah antara aku dan orang ini. Umar menjawab, saya bersumpah kepada kalian dengan nama Allah yang karena izinnya langit dan bumi tegak, bukankah kalian telah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kami tidak diwarisian, dan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah yang Rasulullah maksudkan adalah beliau sendiri. Sekumpulan sahabat berkata, Nabi pernah mengatakan yang demikian. Umar kemudian menemui Ali dan Abbas dan bertanya, bukankah kalian berdua tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyabdakan yang demikian? Keduanya menjawab, betul, beliau telah bersabda sedemikian itu. Umar berkata, sekarang saya akan menceritakan kepada kalian tentang persoalan ini. Sesungguhnya Allah telah memberi pemberian spesial kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang harta fai ini, dengan sesuatu yang tidak diberikannya kepada seorang pun selainnya. Allah berfirman, apa saja yang Allah berikan kepada Rasulnya, hingga firman-Nya sesungguhnya Allah Maha Berkuasa. Al-Quran Surat Al-Ashr 1. Karenanya harta faid tersebut adalah murni untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah beliau tidak memberikannya secara spesial untuk kalian dan tidak pula mengutamakannya untuk kalian. Sesungguhnya beliau juga telah memberikan harta itu kepada kalian dan meratakannya kepada kalian hingga tersisa dari harta ini. Selanjutnya Nabi pergunakan harta itu untuk menafkahi keluarganya selama setahun. Beliau mengambil harta sisanya dan beliau salurkan untuk harta Allah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan harta itu semasa hidupnya. Saya bersumpah kepada kalian atas nama Allah, bukankah kalian tahu terhadap itu semua? Mereka menjawab, iya. Kemudian Umar mengatakan secara khusus kepada Ali dan Abbas, saya bersumpah kepada kalian berdua atas nama Allah, bukankah kalian berdua tahu itu semua? Keduanya menjawab, benar. Umar melanjutkan, kemudian Allah mewafatkan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas Abu Bakar berkata, aku adalah wali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia memegang harta itu kemudian mengelola sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelola, kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar, sehingga aku katakan, aku adalah wali dari walinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga aku pegang harta itu selama 2 tahun dan aku kelola sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mengelolanya. Kemudian kalian berdua mendatangiku sedang ucapan kalian satu, dan perkara kalian berdua sepakat persis. Kalian mendatangiku dengan harapan memintaku bagianmu lewat lajur keponakanmu. Sedang orang ini memintaku bagian istrinya lewat lajur ayahnya, maka ku tegaskan, jika kalian berkenan, tanah itu akan kuserahkan kepada kalian berdua, sehingga kalian berdua memperoleh keputusan selain itu dariku.
Demi Allah yang atas seizinnya bumi dan langit menjadi tegak, saya tak akan menetapkan keputusan selain itu hingga kiamat tiba. Kalaulah kalian berdua merasa tidak mampu, serahkan padaku, saya akan mengelola harta itu sebagai ganti kalian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah. صحيح البخاري 6232 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤون عاملي فهو صدقة. Sahih Bukhari 6232 telah menceritakan kepada kami Ismail mengatakan, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az-Zanat dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, warisanku tak boleh dibagi-bagi dengan diuangkan dinar, apa yang kutinggalkan terkemudian sebagai nafkah istriku dan untuk mencukupi pegawaiku, itu semua adalah sedekah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah. صحيح البخاري 6233 حدثنا الحلاه بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. Sahih Bukhari 6233 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, mereka ingin mengutus Utsman untuk menemui Abu Bakar meminta warisan mereka. Maka Aisyah mengatakan, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami tidak diwarisi, dan semua yang kami tinggalkan adalah sedekah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa meninggalkan harta, maka bagi keluarganya. صحيح البخاري 6234 حدثنا عبد أن أخبرنا الحله أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضائه ومن ترك مالا فلورثته. Sahih Bukhari 6234 telah menceritakan kepada kami dan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya, dan barang siapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan anak dari ayah atau ibunya.
صحيح البخاري 6235. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن الطاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. Sohih Bukhari 6235 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bagian faraideha, warisan yang telah ditetapkan, kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan anak perempuan. صحيح البخاري 6236. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضا فشفيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلاثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: فأل الشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت: يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال: لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا أزدت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. Sohih Bukhari 6236 telah menceritakan kepada kami, Al-Humaydi telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Az-Zuhri mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya mengatakan, aku pernah sakit parah di Makkah hingga rasanya berada di ujung kematian. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjengukku. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, saya mempunyai harta yang melimpah ruah, dan tak ada yang mewarisiku selain anak perempuanku. Bagaimana kalau aku sedekahkan 2/3-nya? Nabi menjawab, jangan. Saya bertanya lagi, bagaimana kalau separuh? Nabi menjawab, jangan. Saya tanyakan lagi, bagaimana kalau 1/3-nya? Nabi menjawab, 1/3 itu banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik bagimu daripada kamu tinggalkan mereka dengan kondisi papas sehingga meminta-minta kepada orang lain, dan sekali-kali tidaklah engkau memberi nafkah, melainkan kamu diberi pahala sampai berupa suapan yang engkau angkat ke dalam mulut istrimu. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, apakah aku tetap tinggal di Makkah dan meninggalkan hijrahku? Nabi menjawab, sekali-kali kamu tidak akan tertinggal setelahku, kemudian kamu beramal solih dengan mengharap wajah Allah, kecuali akan menambah bagimu ketinggian dan derajat. Bisa jadi dengan kamu tetap tinggal di Makkah, setelahku akan mendatangkan manfaat bagi suatu kaum dan mencelakakan yang lainnya. Tetapi nasib tragis menimpa Sa'ad bin Khawlah yang menemui ajalnya di Makkah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sempat memintakan rahmat dan ampunan untuknya. Sufyan mengatakan, Sa'ad bin Khawlah adalah laki-laki dari Bani Amir bin Lu'ai. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan anak perempuan.
صحيح البخاري 6237. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى لابنة النصف والأخت النصف. Sahih Bukhari 6237 telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Gailan telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadr telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Syaiban dari Asy'ats dari Al-Aswad bin Yazid mengatakan, Muaz bin Jabal datang kepada kami di Yaman sebagai pengajar dan pemimpin, kemudian kami bertanya kepadanya mengenai seseorang yang wafat dan meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuannya, maka dia memberi anak perempuannya separuh dan saudara perempuannya separuh. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan cucu laki-laki jika tidak ada anak laki-laki. صحيح البخاري 6238. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن الطاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. Sahih Bukhari 6238 telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian faraideha, warisan yang telah ditetapkan, kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat, nasabnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan cucu perempuan dari anak laki-laki sekaligus ada anak perempuan. صحيح البخاري 6239. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة وأخت فقال للابنة النصف وأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني فاسأل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضلت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابن ابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فأخذ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسئلون ما دام هذا الحبر فيكم. Sahih Bukhari 6239 telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Qais. Aku mendengar Huzail bin Syurahbil mengatakan, Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawab, anak perempuan mendapat separuh, saudara perempuan mendapat separuh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku. Ibnu Mas'ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia berujar, kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak perempuan mendapat separuh, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/6 sebagai pelengkap dari 2/3, dan sisanya bagi saudara perempuan. Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibnu Mas'ud, maka ia berkata, janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim di tengah-tengah kalian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan kakek, sekaligus ada ayah dan saudara laki-laki.
صحيح البخاري 6240. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. Sahih Bukhari 6240 telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bagian faraideha, warisan yang telah ditetapkan, kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat, nasabnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan kakek, sekaligus ada ayah dan saudara laki-laki. صحيح البخاري 6241. حدثنا أبو معمر حدثنا الحلوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لا اتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير فإنه أنزله أبا، أو قال قضاه أبا. Sahih Bukhari 6241 telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul Waritz telah menceritakan kepada kami Ayub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan, yang disabdakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ialah, kalaulah aku mengambil seseorang dari umat ini untuk menjadi kekasih niscaya aku mengambilnya, namun persaudaraan Islam lebih utama atau beliau bersabda, lebih baik, kemudian beliau menempatkannya sebagai ayah atau memutuskannya sebagai ayah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan suami sekaligus ada anak dan lainnya. صحيح البخاري 6242. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فانسخ له من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. Sahih Bukhari 6242 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Warko dari Ibnu Abi Najih Ari atau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, dahulu harta untuk anak dan wasiat untuk kedua orang tua, kemudian Allah menghapus hal itu sekehendaknya, dan menjadikan bagi anak laki-laki seperti 2 bagian anak perempuan, untuk kedua orang tua masing-masing 1/6, dan istri 1/8 dan 1/4, dan suami separuh dan 1/4. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan istri dan suami, sekaligus ada anak dan lainnya. صحيح البخاري 6243. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغر عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. Sahih Bukhari 6243 telah menceritakan kepada kami Kutaibah telah menceritakan kepada kami Alaits dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah bahwasanya ia mengatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan tentang janin wanita dari Bani Lahyan yang keguguran dengan gurah, pembayaran diat dengan satu budak atau budak perempuan. Kemudian wanita yang beliau putuskan membayar gurah meninggal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa warisannya untuk anak laki-lakinya dan suaminya, sedang diatnya bagi ashobahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan saudara perempuan bersama anak adalah ashabah. صحيح البخاري 6244. حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابن والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 6244 telah menceritakan kepada kami Bishr bin Khalid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Al-Aswad mengatakan, Mu'adz bin Jabal memutuskan bagi kami di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk anak perempuan mendapat separuh, saudara perempuan mendapat separuh. Kemudian Sulaiman mengatakan, ia memutuskan di tengah-tengah kami tanpa menyebut di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan saudara perempuan bersama anak adalah ashabah. صحيح البخاري 6245. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا الحرحمن حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال قال الحله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابن الابن السدس وما بقي فأخت. Sahih Bukhari 6245 telah menceritakan kepada kami Amru bin Abbas telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail mengatakan, Abdullah mengatakan, sungguh aku putuskan perkara ini dengan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ia mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak perempuan mendapat separuh dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan saudara perempuan dan saudara laki-laki. صحيح البخاري 6246. حدثنا الحله بن عثمان أخبرنا الحله أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض. Sahih Bukhari 6246 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Uthman telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Al-Munkadir mengatakan, aku mendengar Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku ketika saya sedang sakit, kemudian beliau meminta diambilkan air dan wudhu. Kemudian beliau memerciki saya dengan bekas air wudhunya sehingga saya siuman, maka kutanyakan, wahai Rasulullah, saya mempunyai beberapa saudara perempuan. Maka turunlah ayat Faraid. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, katakanlah, Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah.
صحيح البخاري 6247. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتم سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. Sahih Bukhari 6247 telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Israel dari Abu Ishaq dari Al-Bara radhiyallahu anhu mengatakan, akhir ayat yang diturunkan adalah penutupan surat An-Naisa, mereka memintamu fatwa tentang kalalah, katakanlah bahwa Allah memfatwakan kepada kalian, Qs. An-Nisa 176. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab 2 anak laki-laki paman, satunya saudara laki-laki seibu, dan lainnya suami. صحيح البخاري 6248. حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له الكل العيال. Sahih Bukhari 6248 telah menceritakan kepada kami Mahmud telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah dari Israel dari Abu Husain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya lebih berhak menanggung urusan orang-orang mukmin daripada mereka sendiri. Maka siapa mati dan meninggalkan harta maka hartanya untuk ahli warisnya yang ashabah, dan barang siapa meninggalkan hutang atau anak yang terlantar, saya walinya, maka hendaknya memanggil saya untuk menanggung hutangnya dan anak-anaknya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab 2 anak laki-laki paman, satunya saudara laki-laki seibu, dan lainnya suami. صحيح البخاري 6249. حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. Sahih Bukhari 6249 telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistam telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai dari Rawh dari Abdullah bin Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berikanlah bagian faraideha, warisan yang telah ditetapkan, kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat, nasabnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab Zawil Arham. صحيح البخاري 6250. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس حدثنا طلح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولكل جعلنا موالي والذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها: والذين عاقدت أيمانكم. Sahih Bukhari 6250 telah menceritakan kepadaku Ishak bin Ibrahim mengatakan, aku berkata kepada Abu Usamah, telah menceritakan kepadamu Idris, telah menceritakan kepada kami Tolhah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, mengenai ayat,
walikulin ja'alna ama wa alia, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya Al-Quran Surat An-Nisa 33, walazina a'akadat aima'anakum, dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Al-Quran Surat An-Nisa 33. Dia berkata, dahulu orang-orang muhajirin ketika datang ke Madinah, orang Ansor mewarisi orang muhajirin yang bukan kerabatnya, dengan pertimbangan ukhuwah yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka, maka tatkala turun ayat, walikulin ja'alna ama wa alia, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Al-Quran Surat An-Nisa 33, Allah menghapusnya dengan ayat, walazina a'akadat aima'anakum, dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Al-Quran Surat An-Nisa 33. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan anak lian. صحيح البخاري 6251. حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن اتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. Sahih Bukhari 6251, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Quza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang lelaki melian istrinya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengakui anaknya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisah keduanya dan memasrahkan anak kepada wanita, ibu bayi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab anak adalah milik pemilik ranjang, merdeka atau hamba sahaya. صحيح البخاري 6252. حدثنا الحلاه بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمع مني فأقضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه، فقام رلح بن زمع فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتسأ وقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقال رلح بن زمع أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا رلح بن زمعة الولد للفراش وعاهر الحجر، ثم قال لسود بنت زمع أو حجبي منه لما رأى من شبه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. Sahih Bukhari 6252, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Utbah berpesan kepada saudaranya, Sa'ad, bahwa putra dari hamba sahaya Zamah adalah dariku, maka ambillah dia. Di hari penaklukan Makkah, Sa'ad mengambilnya dengan mengatakan, ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya. Maka berdirilah Abd bin Zamah seraya mengatakan, dia saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan di atas ranjangnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia bagimu wahai Abd bin Zamah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu, rajam. Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zamah, hendaklah engkau berhijab darinya, beliau melihat kemiripannya dengan Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. Menurut ijma ulama sahih.
Kitab Faraid. Bab anak adalah milik pemilik ranjang, merdeka atau hamba sahaya. صحيح البخاري 6253. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش. Sahih Bukhari 6253 telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak adalah bagi pemilik ranjang. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab wala bagi yang memerdekakan dan warisan anak temuan. صحيح البخاري 6254. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية قال الحكم وكان زوجها حرا وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيته عبدا. Sahih Bukhari 6254 telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah mengatakan, aku membeli Barirah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belilah ia, dan wala milik orang yang memerdekakannya kemudian Barirah diberi hadiah seekor kambing, dan Nabi bersabda, kambing itu baginya sedekah dan bagi kita sebagai hadiah. Al-Hakam mengatakan, ketika itu suami Barirah orang merdeka. Ucapan Al-Hakam ini mursal, dan Ibnu Abbas mengatakan, setahu saya dia budak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab wala bagi yang memerdekakan dan warisan anak temuan. صحيح البخاري 6255. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. Sahih Bukhari 6255 telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala menjadi milik orang yang memerdekakan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan sebah. صحيح البخاري 6256. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. Sahih Bukhari 6256 telah menceritakan kepada kami Qabisah bin Uqbah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail dari Abdullah mengatakan, pemeluk Islam tidak sepantasnya melakukan sebah, karena pemeluk jahiliyah melakukan sebah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan sebah. صحيح البخاري 6257. حدثنا موسى حدثنا أبو عوان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أشترت بريرة لتعتقها واشترطا أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطى الثمن قال فاشترتها فأعتقها
فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. Sahih Bukhari 6257 telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Mansur, dari Ibrahim dari Al-Aswad bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha membeli Barirah untuk ia merdekakan, namun pemiliknya memberi syarat bahwa walanya tetap milik mereka. Maka Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin membeli Barirah untuk saya merdekakan, namun pemiliknya memberi syarat walanya tetap milik mereka." Maka Nabi bersabda, "Merdekakanlah dia, sesungguhnya wala milik orang yang memerdekakan." Atau beliau bersabda dengan redaksi, "bagi orang yang membayar harganya." Selanjutnya Aisyah membelinya dan memerdekakannya. Kata Aswad, Barirah disuruh memilih untuk tetap bersama suaminya atau bercerai, dan ia memilih merdeka dan berkata, "Kalaulah aku diberi begini-begini, saya tidak ingin tetap bersamanya." Al-Aswad mengatakan, suaminya merdeka. Ucapan Al-Aswad terputus, dan ucapan Ibnu Abbas, menurut saya suaminya budak adalah lebih sahih. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab dosa seorang budak yang berlepas diri dari majikannya. صحيح البخاري 6258. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن وإلى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. Sahih Bukhari 6258 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya mengatakan, Ali radhiyallahu anhu menuturkan, kami tidak mempunyai kitab yang kami baca kecuali kitabullah dan lembaran ini. Ayah At-Taimi menerangkan, kemudian Ali mengeluarkannya, yang isinya adalah beberapa benda dari batuhan dan gigi unta, yang tertulis, kota Madinah adalah haram, suci, yakni daerah antara air dan Tsaur. Maka barang siapa yang berbuat kejahatan di dalamnya, atau berniat hendak melakukan kejahatan di dalamnya, niscaya laknat Allah, para malaikat dan laknat seluruh manusia akan tertimpa kepadanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amalan wajib ataupun amalan sunnahnya. Dan barang siapa menisbatkan dirinya pada suatu kaum tanpa izin dari walinya, maka laknat Allah, para malaikat dan laknat seluruh manusia akan tertimpa kepadanya, tidak akan diterima darinya pada hari kiamat amalan wajib ataupun amalan sunnahnya. Zimah kaum muslimin adalah satu, yang mana zimah tersebut berlaku bagi orang yang paling rendah di antara mereka. Barang siapa merusak janji seorang muslim, maka laknat Allah, para malaikat dan laknat seluruh manusia akan tertimpa kepadanya, tidak akan diterima darinya pada hari kiamat amalan wajib ataupun amalan sunnahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab dosa seorang budak yang berlepas diri dari majikannya.
صحيح البخاري 6259. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. Sahih Bukhari 6259 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli wala dan juga menghibahkannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab jika seseorang masuk Islam melalui majikannya. صحيح البخاري 6260. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. Sahih Bukhari 6260 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin ingin membeli hamba sahaya untuk dimerdekakan, namun pemiliknya berkata, kami menjualnya kepadamu asalkan wala tetap pada kami. Maka Aisyah melaporkan kasus ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, syarat seperti itu tidak menghalangimu, sebab wala bagi orang yang memerdekakan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab jika seseorang masuk Islam melalui majikannya. صحيح البخاري 6261. حدثنا محمد أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فأشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورقة قال فأعتقتها قال فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها قال وكان زوجها حرا. Sahih Bukhari 6261 telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Mansur dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku membeli Barirah namun pemiliknya memberi syarat walanya tetap dimiliki mereka. Maka hal ini ku sampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, merdekakanlah ia, sebab wala bagi yang menyerahkan perak. Kata Aisyah, lalu aku memerdekakannya, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan memberinya pilihan untuk tetap bersama suaminya, ataukah tidak. Maka Barirah menjawab, kalaulah suamiku memberiku itu dan itu, aku tidak mau bermalam dengannya, dan ia memilih untuk berpisah. Kata Aswa, kondisi suaminya merdeka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab wanita mewarisi wala. صحيح البخاري 6262. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. Sahih Bukhari 6262 telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami Hamam dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Aisyah ingin membeli Barirah,
Kemudian dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memberi syarat walanya tetap milik mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belilah ia, hanya saja wala bagi yang memerdekakannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab wanita mewarisi wala. صحيح البخاري 6263 حدثنا ابن سلام أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. Sahih Bukhari 6263 telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami Waki dari Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala bagi yang menyerahkan perak, pembeli, dan menjamin kesenangan, mengurus hidupnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab budak suatu kaum adalah bagian mereka, dan anak saudara perempuan kaum adalah bagian mereka. صحيح البخاري 6264 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال. Sahih Bukhari 6264 telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Qurrah dan Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maula suatu kaum adalah bagian diri mereka atau sebagaimana beliau sabdakan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab budak suatu kaum adalah bagian mereka, dan anak saudara perempuan kaum adalah bagian mereka. صحيح البخاري 6265 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. Sahih Bukhari 6265 telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak saudari suatu kaum adalah bagian mereka atau dari kalangan mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab warisan tawanan. صحيح البخاري 6266 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. Sahih Bukhari 6266 telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan tanggungan, maka kami yang menjaminnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya. صحيح البخاري 6267 حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Sahih Bukhari 6267
telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Jurayj dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Uthman dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab mengaku saudara dan anak saudara. صحيح البخاري 6268. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال ألح بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبه بينا بعتب، فقال هو لك يا ألح بن زمعة الولد للفراش وعهر الحجر وأحج بي منه يا سودة بنت زمعة، قال فلم يرى سودة قط. Sahih Bukhari 6268 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas bersengketa dengan Abd bin Zamah tentang anak laki-laki. Sa'id mengatakan, ya Rasulullah, dia adalah anak saudaraku Utbah bin Abi Waqqas. Dia berpesan kepadaku bahwa dia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. Sedang Abd bin Zamah berkata, anak ini adalah saudaraku wahai Rasulullah, ia dilahirkan di atas kasur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencermati kemiripannya dan melihat kemiripan yang terang dengan Utbah, namun beliau kemudian bersabda, anak laki-laki ini untukmu ya Abd bin Zamah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu, dan berhijablah engkau dari dia wahai Saudah binti Zamah. Aisyah berkata, maka anak laki-laki itu tak pernah melihat Saudah selama-lamanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab menasabkan diri bukan kepada ayahnya. صحيح البخاري 6269. حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فذكرته لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 6269 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Uthman dari Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya. Maka aku sampaikan hadis ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata, aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab menasabkan diri bukan kepada ayahnya. صحيح البخاري 6270. حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا ابن وهب أخبرني يعمر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. Sahih Bukhari 6270
telah menceritakan kepada kami, Asbaq bin Al-Faraj telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku, Amru dari Ja'far bin Robi'ah dari Irak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian, sebab siapa saja yang membenci ayahnya adalah kekufuran. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab jika seorang wanita menganggap anak. صحيح البخاري 6271. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما أبناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. Sahih Bukhari 6271 telah menceritakan kepada kami, Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami, Syuaib mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zanad dari Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada dua wanita bersama kedua anaknya. Seekor serigala datang dan memangsa salah satu dari kedua anak tersebut. Wanita pertama mengatakan, serigala itu memangsa anakmu. Wanita kedua mengatakan, justru serigala itu memangsa anakmu, bukan anakku. Kedua wanita itu terus mengadukan perkaranya kepada Daud alaihi salam, dan Daud memutuskan bahwa bayi yang masih adalah milik wanita yang tua. Kemudian keduanya menemui Sulaiman alaihi salam dan menceritakan kisahnya. Sulaiman mengatakan, beri aku pisau, bayi ini akan kubelah menjadi dua, satu untukmu dan satu untukmu. Wanita yang muda berkata, jangan kau lakukan, kiranya Allah merahmatimu, bayi ini miliknya. Maka Sulaiman memberikan bayi itu kepada wanita yang muda. Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, saya tak pernah mendengar istilah pisau sama sekali selain hari itu, sebab istilah yang sering kami pakai adalah golok. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab ahli silsilah keturunan. صحيح البخاري 6272. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرور تبرق أسارير وجهه فقال ألم تر أن مجزز نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. Sahih Bukhari 6272 telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Al-Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menemui kami dengan keceriaan wajahnya yang bersinar, lantas beliau bersabda, tidakkah tadi engkau lihat bahwa Mujazazam memandang Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid? Beliau bersabda, sesungguhnya telapak kaki ini merupakan bagian satu dengan yang lainnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Faraid. Bab ahli silsilah keturunan. صحيح البخاري 6273.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم تر أن مجزز المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيد وعليهما قطيفة قد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. Sahih Bukhari 6273 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari menemui kami dengan ceria, lantas beliau berujar, wahai Aisyah, tidakkah engkau lihat Mujazzaz al-Madlaji menemuiku? Lantas ia memandang Usamah bin Zaid dan Zaid yang sedang berselimut, tertutup kedua kepalanya, dan terlihat telapak kaki keduanya. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya telapak kaki merupakan bagian satu dengan yang lainnya. Menurut ijma ulama sahih,